निज जवान पुओ को हरई कांदुला माँ मूर्छा हो जाउतला स्त्री सबुठु बेसी दुख लगुला यही 7 वर्ष झीर से बापा बापा डाक शुणी एमिति हृदय विदारक दृश्य को देखुवा साई पड़िशा गाँ लोक भी निज आखिर लुह को अटकई पार भांगी पड़ी जन्म कला माँ पूरा अंचल खेली जाइछि शोकर छाया छुट्टी नहीं घर को बुलवाक आसुवा बीएसएफ जवान 9 दिन तले जम्मू काश्मीर जाई निज कार्य जोग देइथिले हेले मानसिक चापरे थिबा जवान निज बंधुकरू गुली मारी जीवन नहीं जाइथिले। एई जीवन जीवा पछर कारण जानिले आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। एई बीएसएफ जवान जनक देश मातृकार रक्षा करने ड्यूटी करुथिले आ घरे छाड़ी जाइथिबा स्त्री सहित सान भाई अनैतिक संपर्क रखुथिले। एई घटना को नहीं किछि दिन पारिवारिक कलह लागी रहउथला केमिति सहिब कहले जे खरा वर्षा शीत सही देशर रक्षा करुथला ता स्त्री निज देहर भोक मेटेबाकू निज सान भाई सहित संपर्क रखिबो को पुओ बा सही परिबा आज्ञा बास गोटे मेसेज निज माँ को लिखिला आ निज बंधुकरू गुली मारी जीवन नहीं कला। आ ये होची तापर दृश्य आज्ञा गतकाली राति मोर शरीर पहुँचला परे सारा अंचल रे जेमिति खेली जाइतिला शोकर छाया। हाँ आज्ञा गाँ श्मशान में जलिला जवान को पार्थिव शरीर स्त्रीर अनैतिक संपर्क को नहीं निज बंधुक निजको करथिला गुली स्वामी मला परे भी स्त्री हेलानी विधवा माँ और साई पड़िशा करथिबा अभियोग हेला सत्य। दियर सुनील पाई भाउज हाथरू भांगिलानी शंखा आ मथारू पोछिलानी से सिंदूर ओ कुनी झीटर कांदिबा छाती थरा दृश्य जन्म कला माँ आउ जन्म देइथिबा कुनी झीटर कांदिबार दृश्य देखि समस्तक आखिरु जिमिति झरी आसुला धार धार लुह। मालपुर ग्रामर श्मशान हेला शवदाह पंचभूत लीन हेले ओडिया जवान सुरेश विश्वाल। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर थाना मालपुर गाँव में तांको मर शरीर को शेष दर्शन दे विदाय देइछन्ति परिवार लोके म्रियमाण होई पड़िछन्ति संपूर्ण ग्रामवासी भांगी पड़ी जन्म कला माँ एवं बाहुनी बाहुनी कांदुची 10 मास 10 दिन गर्भर रखी जन्म करिथिबा सेई माँ सुरेश 15 वर्ष तले सेनार जोग देइथिले एवं आज को 10 वर्ष तले विवाह करथिले एपरिकी तांकर एक 7 वर्षर झियो मध्य अछि। हेले सान भाई सहित स्त्रीर अनैतिक संपर्क को नहीं परिवार मध्य प्रतिदिन कलह सृष्टि होइतिला एपरिकी जेते बारण सत्य मध्य से विफल होइतिले। गत 10 दिन तले मानसिक चापरे से जम्मू काश्मीर रे कार्य करिया पई चली जाइतिले आउ से सेटारे डिप्रेशन रही निज बंधुकरे निजको गुली करी सबकिछि शेष कर देइतिले। मृत्यु पूर्व माँ को निजर दुख और हृदयर वेदना जणाइतिले एपरिकी मृत्युर कारण सान भाई सुनील और तांकर पत्नी और ससुर घर लोक बोली मेसेज माध्यम लिखितिले। तेबे स्वतंत्र विमान जोगे गतकाली राति प्राय 11:30 मोर शरीर गाँव में पहुंचीला आत्मीय स्वजन एवं बंधु बांधव सहित मालपुरा ग्रामवासी उपस्थित में शेष कृत्य संपन्न होता। एथिने तांको माँ कामाख्यानगर थाना रे सान पुओ सुनील और बड़ बो नाम मृत्यु को नहीं थानार अभियोग करछन्ति। दियर भाउज संपर्क थिबारु पुओ मरीगला मो हाथे हाथे गुड़ी धरी पकेला मो आउ किछि कहि पाइलिनी पुओ को पुओ रे किया ई काम करूजु मते किया एडे अधैर्य करौजु धैर्य टिके ध एतिकिरे मु अधैर्य होई गली भांगी पइली सान पुओ एपर्यंत घर को आसिनी बड़ पुओ मो घर चलीगला का पाखे मु छिमुंडी रहिबी कौठे रहिबी आज्ञा मते टिके अनुरोध कर एतिक कौन करी कुह आउ मोर साहस पाउनी आज्ञा तमे टिके मते दया कर एतिक। आपन परिचय मु सुब्रांशेखर दास अवसर प्राप्त सैनिक संघर जड़े सदस्य आमे ये भाई को कहानी शुणिला परे आमे आसिलु तांको माँ को सहित एक्चुअली सठिक घटना कौन जानापी तांको माँ को जो आमे बुझिलु जे ये जो दियर भाउजों जो गलत संपर्क जो से भाई सुसाइड कले एवं से माने मध्य ये स्वामी स्त्री नुहति दियर भाउज मिसिक निज माँ को मध्य से माने मासक तले मारपिट करथिले तांको माँ को जो आमे पचारि बुझिलु आमे वर्तमान तांको घर को आसतिलु एक्चुअली घटना कौन जानापी हेले तांको मिसेज जे से नाहंती घर फेरार हो जाइछन्ती तापर ये होउछन हमर आर्मी रो 4 बिहार रो भाई किंतु जोटा या पूर्व जोटा मीडिया रे हे जाइछि कि ये बीएसएफ रो बोली बीएसएफ रो नुहति एटा गलत रिपोर्ट चली जाइछि ये भाई होउछन आर्मी रो
ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତବାକ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆମର ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଡମର ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଏଠିକି। ଦେଖି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏଠି ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ନିବେଦନ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦିଅର ଭାଉଜର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ମରିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଅଛି ସେ ବୋହୂକୁ ଆମେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନାହିଁ। ସେ ତା ବାପ ଘରୁ ପଳେଇଛି, ଠକେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ନାଁ କହିକିରି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରିନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଦେଖିବା। କାରଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କନସ୍ପିରେସି କରି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ମର୍ଡ଼ରରେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ସେ ନେବେ। ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଏମିତି ସାଧାରଣ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ। ଏବଂ ସେ ମା ପ୍ରଥମ ସେ ସାନ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ମାନେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯିଏକି ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମାରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ମାରିଥିଲେ? ମାସେ ହେଲା ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଧବା ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତପୁର ସେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମାଳପୁରା। ଏତେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମନିଜ ଘଟଣା କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ସୈନିକ ସଂଘ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି BSF ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ BSF ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମର ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ 4 ବିହାରରେ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଆର୍ମି ଲୋକ ଏବଂ ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ଆମର ସୈନିକ ଜଣେ ସେ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଗ୍ନାଲରେ ସାନ ଭାଇ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରେମ ଜନିତ କାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡକର୍ମ ବହୁତ ଘୃଣା ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଦମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।